Itong galmaysa kada tayo aming kakabsat sakbay ti amin agdayawak iti maymaysa nga lawag isudayta ti manakabalin nga namarswa ti talo persona nga intay nga pagbibiyagan umuna nga pinarswa na ket isu ti langit may kadua iti daga may katlo isu ni Adan agdayawak iti pinarswa ni Adan isu na ni Eva. Agdayawak iti divino personal iti Dios Ama Martiniano Managilod Damagan Talosik isuna iti personal iti langit. Agdayawak iti divino personal iti Dios Anak isu ni Maria Conchita Santiago Ilagan isuna iti personal iti daga. Agdayawak iti divino personal iti Dios Espiritu Santo ken divino personal iti Dios Espiritu Santa Ama ken ina ururayen iti sangalubungan. Agdayawak iti nagapanak duwa nga ayat iti tatangko isu ni Francisco Francisca iti nanangko isu ni Francisca Francisco. Kadagiti aming muna nga trompeta nga maestro ken maestra trompeta iti motherland ken iti promised land agdayawak kadagiti muna ken kadagiti agdinama. Agdayawak iti bungami ken iti kapusok isuna ni Faustina Petronio. Siya dahil anak yung kapsatyo Petronio Faustina na yanak niya Magsaysay District Nagilian Isabela. Adayjay iti Dagusna adda diti Motherland Second Jerusalem Barangay San Manuel Nagilian Isabela. Adda nga umay makipagsursuro nga mangilawlawag, mangipakawat, mangiamammo iti Dios. Amuin na ti Dios nga nakanyana, ken no kasano na nga isalakan iti bagina iti patay para iti biyag nga agnanayon. Naragsak nga fiesta iti Domingo kada tayo aming kakabsat, fiesta iti Dios nga manakabalin, fiesta digiti aming ama, ken aming nga Adan. Adaman hindi ti kabsat yung umay nga makipagsusuro nga mangiyamamo mangilawlawag ken mangipakaawat kakabsat iti Dios agsipot katikunana kakabsat iti personal iti langit wenno ni Ama Martiniano kakabsat ket awan pay ti makamammo iti Dios asat tamnan maawatan kakabsat iti Intay nga panangammo di Diyos kakabsat ket mangrugi tayo gurut iti rugi. Kabsat. Ati kuna na dahi nga sursuro kakabsat awan pay ti langit, awan pay ti daga, awan pay ni Adan. Wenno awan pay tao kakabsat iti lawag ket Adan. Kabsat. Ket iti lawag kakabsat dita nga lawag kakabsat ket awan ti makaammo kanyana kakabsat dita nga lawag. Ngem kapungorot kakabsat ta ilawlawagin dahi nga sursuro kini pakaawat lang kada kayo kakabsat iti Dios kakabsat nga man nakabalin adinay dayaw kakabsat ken sinamsambayo kakabsat iti man nakabalin nga Dios kakabsat nga dinaydayaw yo itattan ket may pakamo ken may lawlawag kakabsat isuday ta dijay man nakabalin kakabsat man nakabalin nga lawag kakabsat awan tinakamammo kanya na nga Dios kakabsat apay nga inawag dayti nga sursur dayta nga man nakabalin nga lawag nga Dios kakabsat agsibod kakabsat tadayta nga man nakabalin iti namarswa iti langit iti daga ken Adan kakabsat dayta di namarswa kakabsat dayta man nakabalin alawag isu nga naawag kakabsat nga Dios dayta nga lawag agsipod iti pinarswana nga langit daga ken Adan asat ket iti kunanamit ni Ama Martiniano kakabsat dayta nga pinarswa iti man nakabalin nga Dios kakabsat nga isu ti langit daga ken Adan dayta digitalo persona kakabsat nga pinarswa ti man nakabalin nga Dios pagbibiyagan tayo kakabsat awan manin kakabsat ti makamo ti langit iti daga ken Adan makita tayo dito kakabsat
Langit nga makita, tanga din tayo, kalsat, daga, badbadikan pagbulaan, kalsat, keni adan, ngem awan ti makamam mo, kada kita kalsat nga pinarswa, iti man nakabalin, nga Diyos, kalsat. Isu kalsat nga, amuin tayo, kalsat. No kasano tayo nga pagbiyagan ti langit, iti daga, keni adan, kalsat. Iti pinarswa, iti man nakabalin nga Diyos nga langit, kalsat. Awan ti pagkaamok, kalsat. Ngem, ipalawag na yung nga sursuro, nga iti langit ket isuday ta di bubong, kalsat. So data ti pan nakaatip na, kalsat ti langit. Iti daga, kalsat, ket pan nakasuelo na. Kalsat, datar na. Kalsat. So nalawag kakabsat nga iti insagana nga rod, iti man nakabalin nga Diyos, nga langit ken daga, pagtaingan. Kalsat. Wenno, paraiso. Kalsat. Nga minsan nga lubungan. Kalsat. Ngem, kakabsat, awan tinakamam mo. Kalsat, DJ paraiso. Kalsat. Iso nga rin kakabsat nga, ulitik man nila. Kalsat. Diyem baga kiti kalman. Kalsat. Nga iti paraiso, kakabsat, ngayon sagana ti man nakabaling nga Diyos, ket pinukaw ti matalino. Kalsat. Iso, kakabsat, no malagipyo, kalsat, daytoy nga sursuro, iti motherland, ken iti promised land, kakabsat, ket iso di jay, paradise lost ken paradise regain. Kalsat, di jay, sursuro, wino di jay paraiso, kakabsat nga, mapukpukaw, wino napukaw, pinukaw iti matalino, kakabsat. Ket kapungorday iti nga sursuro, kakabsat, DJ manalos nga paraiso, ket babaen tintay nga panakaawat, iya pakasaritaan ti paraiso, kakabsat, ket si tayo ti mangirigen, kakabsat, DJ paraiso. Paradise lost, paradise regain, begin again, kakabsat. Iso nga na ito'y kakabsat di jayin. Iti rugit ti alpha, kakabsat, ket iso di jay rugit ti biyag, kakabsat. Ket iti rugit iti omega, kakabsat, iso da iti di jay biyag nagnanayon, kakabsat, iso nga mayam amu kanya iti paraiso. Pag naidan tayo, agbiyag tayo nga agnanayon. Iti pa nakaamu tayo, wala pa nang bigbig tayo. Iti namarswa, kada tayo nga Diyos, kakabsat. Iso da iti di jay, kakabsat ta. Aming nga tao, kalsat, binigbig nga ti Diyos nga man nakabalin, nga iso tinamarswa kanya na, kalsat. Ngem, taliwas, ijay na isurat, ijay libro Biblia, kakabsat, iti Diyos nga binigbig da, saan nga iso itinamarswa, kadakwada. Kakabsat. Ibagbaga laing, kakabsat, nga, Dije kanu nga Diyos nga man nakabalin, ket iso tinamarswa kanyada, alsat, ang damit ngam amu dije Diyos. Iso ti kunanan ni Ama Martiniano, kakabsat, awan, ti makam amu ti Diyos, kakabsat. Iso nga, kakabsat, itata, kakabsat, ngarot, may palawag, kakabsat, nga dije pinarswa, ti man nakabalin nga Diyos. Dije may katalo, alsat nga pinarswa na, tao, winumay sa abagi. Asat. Ngamin, kakasat, itilangit kindaga, inpalawag ko tatay kanyayo, nga pagtaingan. Langit nga bubong, daga nga isutiswelaw. Sinumit di jay may katalo, kakasat. Isuday ta kakabsat ni Adan. Insagana, iti man nakabalin nga Diyos, kakabsat, nga isumit iti pagtaingan na. Kakasat, di jay man nakabalin. Tapnon agbalin nga tao isuna. Apay nga masapul nga agbalin nga tao, kakabsat, di man nakabalin. Kakabsat, agsipod ka adaan ano, kakabsat nga, ang pamilya. Kakabsat, ketatan, kakabsat, mapantayo ni Jai, amoy nyo no kasano kayo nga naparswa, kakabsat, kin kasano kayo, when no kasano kayo nga nagkaroon, itibiyag. Kakabsat, gabong orod kakabsat ta, iti man nakabalin, ket nagbalinin nga tao itinagan ken bagi ni Adan, kalsat, paniknikan tayo ni Adan, Adan pan nakabalin, kalsat. Tatikunan ni jaman nakabalin nga Diyos kini Adan, kalsat. Adan, mang parswa ka kalanglangam,
naiduma keng ka. Ajay kakabsat, tikunana. Ngem tikunan ni Adan, awan ti panakabalin ko, may saklaing a pinarswa. Ngem tikuna ti man nakabalin kanya na, kakabsat, iti panakabalin ko, panakabalin mo. So paniknikan dayon, kakabsat. Nga ni Adan, ket man nakabalin, nga pudno, nga kuna di niya man nakabalin. Kakabsat. Ni Adan nga rod kakabsat, ket nangalay ti sangarakem nga daga. Pinormana, kakabsat, dinamili na, pinormana, kalanglangana, kakabsat. Naiduma kanya na, kakabsat. Ijay danum nga nagsarming, kakabsat. Ni Adan, umpay mo ti sarming gini, kakabsat. Kinita na tilangana, kakabsat, ni Adan, kakabsat, langa edad 40, kakabsat. Langa iti edad 40, di ti kamature, di rupa na, kakabsat. So, kakabsat, isang ordiya ko na ti kakabsat idi, iso ni Grace, kakabsat, nga ko na, iso kano nga iti agasawa, kakabsat, agkakaingas na, agkakalangada, kakabsat. Oray panunutin niya amin, kakabsat, amin risin niya nga pudno, kakabsat. Iti barukin balasang no, kaingas da, ay di gito iti agkatuluyan ko na kakabsat. Ngamin, hindi diya nga rin diya ng ibasaran na may kakabsat, isa nga, kalanglangana, kakabsat. So, kaingas na, kakabsat. At sa di kain, kakabsat. Iti daga, kakabsat, sa nga rakim nga daga, nagbaling nga tao, itinagan ken bagimit ni Eva. At dan, iti kadwa ni Adan, kakabsat, nga iso na ni Eva. Kakabsat. Ito kakabsat, diti ko na natin man nakabalin, kini Adan, kakabsat. Adan, aramatin nyo tirimian tayo nga agpamilya. Tapno na ada suruan nyo nga agdayaw di Diyos, kinagdayaw kada kayo. Azat. Diyan, kakabsat, diyan ko rin man nakabalin. Kahit inusar ni Adan kineba, kakabsat, itirimian tada, nagpamilya da nga rod, kakabsat. So, ni Adan nga rod kineba, kakabsat, iti nagrugyanan, iti pamilya, kakabsat, sa nga lubungan. Awanin ti pinaraswan ni Isa Kristo jay, kakabsat, babayin ti tapok, awanin. Kakabsat, agsibot ta, di man nakabaling nga Diyos, nagbaling nga taon, kakabsat, ket ison iti agpamilya. Kakabsat, ison ni Adan, kakabsat, imbeling iti matalino, imbeling iti aming nga tao, di ko na di English nga sarita, kakabsat na kuna na, one man against the world. Kakabsat, may isa, kakabsat, nga tao, kakabsat, nga haan nga kinayat, iti sa nga lubungan. Hangalingit kanya yun dati, kakabsat. Agsibod na babaen, ti libro Biblia, kakabsat, ni Adan, ituktukoyen di kay sarita, kakabsat, nga one man against the world. Kakabsat. Dapat na, kakabsat. Ang abat nga bayatan nga taksa. Kakabsat. One man conquer the whole world. Kakabsat. Digim bilang yung kakabsat nga nagbasol, pinagbasol yung isunamit laing, isunati making kukwa, kakabsat, isang alubungan. Ay kasano kay paitatagarot kakabsat. Ayan nati paglintigan yung ordat kakabsat nga iabugadwan yung mitatan ijay pinarswa ti man nakabalin nga Diyos. Kakabsat. Isa dati kakabsat di kaya masapul nga maawatan nyo. Kakabsat. Tayo ti man nakabalin nga Diyos ket insagana na iti langit ken iti daga. Ken ni Adan. Kakabsat. Hanyo maliklikan data. Kakabsat. Ngamin kakabsat. There are three divine persons. Create. One God create three divine person. God the Father, God the Son, and the God the Holy Spirit. Ngayon iti God the Son kakabsat, anyo nam ammo, kakabsat. Anyo nam ammo. Tati ammo yung God the Son ni Jesus Christ. No, kakabsat, saan? Saan nga tao iti God the Son, kakabsat. Isukit, isudayta iti daga. Kakabsat. Awan makam amoy dyan, kanya nga nagbasa iti libro Biblia. Kakabsat.
Dahito laing kakabsat nga sursuro ti Mangilawlawag. Di God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Kakabsat. Di kami laing kakabsat iti Mangilawlawag. Awan ti Nangilawlawag kadakwada iti libro Biblia iti God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Kakabsat. Iti paraiso kakabsat kanya daon pa'y makammo. Kakabsat. Awan. Ngamin iti inbaga kakabsat iti libro Biblia nga paraiso kakabsat ijay Eden nasa dijay saan kakabsat ta iti buo nga lubong kakabsat iso dayto iti paraiso kakabsat iso dayto iti maawag iti paraiso sa nga lubungan kakabsat langit iti bubong na daga iti swelo na dayto ket pagyanan tayo nga awan iti uma kakabsat wenno walang sawa tirahan walang sawa, lubos ang biyaya. Kakabsat. Unsa bali kakabsat. Itata, kakabsat. Alain tayo ni iti kinapudno, kakabsat. Awan ti kalintigan ti libro. Kakabsat. Iso nga, no ipilit yung ti libro, kakabsat. Alain nyo ti libro yun. Kakabsat. Pangamin iti langit ken iti daga, insagana ti man nakabaling nga Diyos, pagdayngan, ngaman nyo kayat. Libro ti kayat nyo kakabsat agyang kay langit dahil ti ko na ti pastor ti ministro kakabsat katibig-big-bigan ta nga Diyos ni Heso Kristo kakabsat itata kakabsat ipalawag nyo man no kasano na kayo nga pinarso ni Heso Kristo kakabsat iso dyan ko na kakabsat maduktalanin kakabsat iti kinapudno na datay pagbagayo nga sarita ti Dios nga naisulat iti libro Biblia kakabsat maduktalin tayo hindi kinapudno kakabsat kaya iti kunak kakabsat iti naisulat iti libro Biblia awan kinapudno kakabsat amin na kita nga sarita kakabsat binalbalinda kakabsat isumit ita iti binigbig iti aming nga tao kining kalintigan na sarita iti Diyos kakabsat kunada pudno banal nga manglukluko pudno nga linuko na kayo amin dahi nga libro Biblia kakabsat ta inbagada nga itinamarso kanyayo nga iso ni Yesu Kristo ulpud kakabsat mapanik ni kanyo kakabsat nga pudno nga pinarsuan na kayo ni Yesu Kristo saan? Nasaan? Tangamin, kakabsat, awan met tinakaamam mo, ijay Diyos nagbaling nga tao. Kakabsat, kinaganak yun ba, kanyo ba'y namam mo, kakabsat, tinaganak tayo. Kanyo namam mo, kakabsat, awan tinakamam mo, kanya tayo, itinaganak tayo. Agsipod ta, dati nga rin pagsasao, tao laing amakita. Kakabsat, ang dali? Kakabsat, nanang tatang laing, kakabsat, ngem amirisin kem pananutin kakabsat iti lingit iti dayta nga sarita kakabsat ni ama ken inam ket man nakabalin apay naparswana ka kakabsat ni tatang ken ninanang mo kakabsat isu iti pudno nga namarswa kanyayo kakabsat kada tayo kakabsat isu ngono munti pa ka istoryaan iti bagim ken iti biyak mo am-ammom kakabsat di man nakabalin nga Diyos kakabsat agsipod ta di man nakabalin nga Diyos kakabsat iti biyak mo naggapo kanya na kakabsat ket iti bagim kakabsat naggapo iti pinarswa di man nakabalin nga Diyos nagbaling nga tao kakabsat iso ni Adan kakabsat awan iti nakaam-am mo iso tattaga kakabsat ulitik manin kakabsat iti nak nga pan nakaawat iti dayti nga sursuro kakabsat taado ti agdamdamak ken mangibagbaga nga handa kanupay nga naawatan ti kabalinan ti sursuro ni Ama Martiniano kininay kutsita wenno sursuro may maysa nga Dios kakabsat nga namarswat ang person na pagbibiyagan kakabsat iti nga pakasaritaan kakabsat ket kabuklan iti maysa a pamilya kakabsat kasano kakabsat nga
apay nga kunak kakabsat nga kabuklan iti maysa nga pamilya. Iti pakasaritaan da iti istorya. Agsibot kakabsat ta iti amin nga tao iti lubong binigbig na iti Dios nga iso tinamarso kanya na kakabsat ngem handamit nga binigbig amada kakabsat nga pudno. Iti pinati da kakabsat di pamati laing kakabsat nga inyam amo ti matalino kanya da. Ngem di kinapudno na kakabsat awan mit tinakam amo kanya da di Dios kakabsat. Awan kakabsat tinakam amo pay kada kayo iti Dios. Isu nga giyaman tayo ti daytoy nga sursuro kakabsat ngamin mayam amo kanyayo iti pudno a Dios ken pudno nga nagpamilya kanya tayo kakabsat. Mismo nga man nakabaling nga Dios nagbaling nga tao. Ngayon sino ti nakabigbig? Awan kakabsat. Ni Adan kakabsat iti personal iti man nakabalin nga Dios. Kakabsat. Iso nga nimbuling niya ni Adan, pati mo di Diyos imbuling nyo. Kakabsat. Kasano kayo nga nagkaroon ni tibiyakin ni Jesu Kristo? Kakabsat. Kasano kayo nga nagkaroon tibiyakin ni Yahweh? Kakabsat. Ipalawag yun dito. Kakabsat. Ngem, anyo may palawag, kakabsat. Tanaglawak, kakabsat. Kaya ko na naday ti masursuro, at dati naggapanan ito munggal may sa kanya tayo. Kakabsat. Kaya't ilawlawag na, naggapo tayo kakabsat, iti talo nga pir. Kakabsat. Langit nga Diyos Ama, kakabsat, kendaga nga Diyos Anak nga iso ni Eva. Kakabsat, dahil yung munang Ama, langit, kakabsat, Diyos Ama. Adan, kakabsat, nga isumit lang di Diyos Ama, kakabsat, kinitatang tayo nga naggapanan tayo. Kakabsat, dahil yung talo nga Ama, kakabsat nga naggapanan tayo. Ketina, kakabsat, inadaga, inaeba, ken ina nga nakabuklan iti bagi tayo. Dijay nga ning kakabsat, dijay na usar, kakabsat nga na aramat, kakabsat. Nun kakabsat, kitaan nyo, kakabsat. Iti langit kin iti daga, kakabsat, awan ti pagkaambuyo, kakabsat. Iso nga, kadagiti matalino, kakabsat, uray ibagbagada nga iti langit kin daga ket mapukaw, kakabsat, ket awang kwenta na kanya daga mindigi, itahandamit ngam amo ti langit kin daga, ang kadi kakabsat. Andam amo, iso nga kunada kakabsat, iti langit kin iti daga, kunada kakabsat, mapuuran ket marunaw, mapukaw. Kita niya kakabsat, diha nga nasakit kanya da dijay, kakabsat, ti bagbaga ti matalino, nga iti langit kin daga ket mapuuran, marunaw ket mapukaw, kakabsat. Anya nga iti pagyanan nyo na ka, kakabsat. Ngayon mamamuyo ka di ti langit kin iti daga nga ibagbaga yung nga mapuuran ken marunaw. Kakabsat, sana niya. Kakabsat. Iti amuyo, kakabsat. Agbibiyag kayo, kaputa, matalino kayo, ado kwartayo, kakabsat. Digit amuyo pagbibiyagan nyo. Kakabsat, kaputi makan. Ngem saan? Kakabsat. Hanyong malagipin, kakabsat. Nagapo kinitatangkin inang iyo kay nagbiyag kayo. Inyanak na kaninang mo eh. Inaripato na kaninang mo ti siyang nga bulan, kakabsat, pito nga bulan. Ito unag ti tiyan na, kakabsat. Ijay, unag ti bahay bata. Kakabsat. Siyam, winupito nga bulan, kakabsat. Itatan, kakabsat, na danon ti siyang nga bulan, rimor ka, anya, natulog ka, kakabsat nga nagruar, ijay pudno nga pagruaran, wino ijay paarang ti nagruaram. Ibuksit, inabrida, kakabsat. Uray pa, kakabsat. Ngayon ninang mo, tinaripaton na kajay. Tinaripaton na dijay. Biyag, kakabsat dijay. Unag iti tiyan ninanang mo. Ama mo dijay, malagip mo dijay, kakabsat. Saan niya, kakabsat. Anya mo dijay, basta pinarsoan na kay Lata ti Jose. Kakabsat, nalpasin. Kitain niyo mita kakabsat. Amin niyo mata tinagkapuanan niyo, kakabsat. Tapno amo yung iti ibagbagayo kakabsat. Ngamin kakabsat,
gapon iti talino, kakabsat na mamudan ti Diyos, nga mamudan, Yesu Kristo, binigdi kita aming nga tao, ibagadan nga pudno, kakabsat. Ngem awan, di kinapudno na, kakabsat. Isang orat kakabsat nga kunak, aramitin mi, di kabailan mi, kakabsat nga mangilawlawag, mangibinsa-binsa, kanya yung tapon maawatan nyo, kakabsat. Tangamin, kakabsat gaputi katalino tayo, awan ti pinakibing di ngay pinangibibiyang tayo tinaganak tayon, awan pa'y jejosin, kakabsat, ibagbagayo lay nga mamati kay ti Diyos, ngem awampay, tinamati kanyayo ti Diyos. Kakabsat, awampay. Iso day tatikunan na niya Martiniano, agsipod ta awampay mit, kimakamamu ti Diyos kada kayo. Kakabsat, digilaing balikas, kakabsat nga Diyos, iso nga ibagayo mit na mamuyo, nabasa yung libro, kakabsat, binigbig yung nga Diyos, isang namars na kanyayo, ingganay tatay, kalkalintigan nyo pa ilahi, kakabsat. Ang kay pinariin, kakabsat. Awan ti kinapudno, kakabsat, di tanga libro Biblia, nga ipilpili yung asawa ti Diyos, kakabsat. Ita ta salud-sudi kanyayo, anya iti sawa ti Diyos, kakabsat nga naisurat iti libro. Awan, kakabsat. Awan ti may paniknikyo kada kita, ta aming nga binasa yung nga naggapu dito nga libro Biblia, kakabsat, pasamak, kakabsat, ino aramid ni Juan, ni Pablo, kakabsat, pinaanyaman nga nangaramid kakabsat ni kita, nga data nga libro, kakabsat, pasamak ni Israel, na ita kakabsat, isang radya ko nagidimo no nakakabsat niya, masapul nga green kayo, nakabsat. Ngamin, itibig-big-bigan nyo nga Diyos. May isang hudas, may isang hudyo, nasakit niya. Nakabsat. Ngem iso ti kinapudno, kakabsat. Agsipod ita binigbig yung nga Diyos nga iso ni Yesu Kristo, kakabsat. May isang hudyo. Ni Kristo, kakabsat, kinamkamat, binibinirbirok, nagiti hudyo, kakabsat. Sinapsapul da, no nakasarakan da kini Yesu Kristo, kakabsat. Israel, talaga taga Juda, Israel, ni Yesu Kristo, iso nga may isang hudyo, iso na, kakabsat. Ngem, binigbig yung nga Diyos, kakabsat, ngamin iso niya mamuda niya, kakabsat. Kita nyo, kakabsat, di kayo magbagada. Kakabsat, iti pagbaga di pati, kakabsat, nga may kakalantikan kini Yesu Kristo, kakabsat. Iso nga reklamo nga grigriga tayo, kakabsat. Ngamin iso pinatayo kakabsat. Ngamin, in simbolo ni Yesu Kristo ti rigat kanyayo, kakabsat. Ingga na nga napapatay suna, ingga na nga natay, kakabsat, ni Kristo. Dahil kakabsat, ikaw na da simbolo ti sakripisyo panagrigat ni Yesu Kristo, kakabsat, iso di jay. Indemonstra na may kanyayo kakabsat. Itata, pinati yung iso na, kakabsat, iso nga ori si kayo kagrigrigamit. Iso pinati yung nga Diyos kakabsat. Iso nga kagreklamo dirigatin, ano sa inyo? Kakabsat, niya, tuladin niya pa papatay na, kakabsat. Matay kaya amin. Siya di adal yun kakabsat. Ngem, agyaman tayo, tiday ti masursuro, kakabsat. No kayat yun ti mariing. Hang kayo nga may tulad kini Yesu Kristo, kakabsat. Kami gamin nga iso na tipudno nga nagpamilya kanyayo, kakabsat. Tigajayin, kakabsat, nga nararamid da, tapno laing kakabsat. Iso day titidya ko na nangarot niya kapsat, di niya man nakabalin. Dumteng iti aldaw ko na nagan, bagi kinsaok, ket pag-aapaan tayo, pag-aapaan nyo. Kapsat, ila ko yupay iti sa una kin itinagan na. Kapsat, napasamang dayta. Iso dito tinaramid iti libro Biblia, kakapsat, iti libro Biblia ngarod. Kapsat, iti nangilako, iti sao, nagan, iti Dios, kakapsat. Si tayumit kakabsat, inlako tayumit kakabsat, iti bagina kakabsat, anya tinlako tayo nga bagina. Kakabsat. Iso ti daga kakabsat.
Oh, kita nyo, lako tayo. Kukuha tayo ti daga, lako tayo. Kapsat. Kukaya ti daga, lako yaw. Oh, kinusingirin na kayo di Redero. Sino ti Redero keso ni Amadan? Kapsat. Ada pagbayad yo. Kapsat. Awan niya. Isang oras niya. Dati kay palawag ko lang kanya yo. Kapsat. Agdeng-dengik di kini makadeng-dengik kay nagbibuya ka kapsat. Kit mamonda. Kapsat. Awang pasok ko ay palawag ko lang. Kapsat. Iso nga iti BIR. Agsingsingir ti tax. Kapsat. Numay ni Amadan. Kapsat. Iti pinagtatak sa aming nga taong baybayadan da. Binaybayadan da. Kit singiran ni Amadan da gaya nga tax. Tandami ko pa eh. Kaday bayad na nga ta. Kapsat. Kita nyo nararamit ti tao. Kapsat nga matalino. Kapsat. Amuyo di jay kakabsat? Saan niya? Kapsat. Isang oras na kapsat nga bigbigan tayo ni Amadan. Kapsat. Na baring pakawanan na tayo pa. Yan siyempre pakawanan na tayo. Hanak na tayo ngamin eh. Si kayo lang ngiring eh. Kapsat. Agaramid ka ti pakibabain tinagandak mo. Anak na kalata. Kapsat. May kulong ka. Nagaramid ka ti dakes. Kapsat. Nagtakaw ka. Kapsat, kinatiliw ka, tata, nadamag ninang mo. Kapsat, agsangsangin ninang mo, siyempre piyangsaan na kaninang mo, manakirwar. Kita? Kapsat, ti, naganak niya. Uritakis ka kapsat nga anak. Kapsat, anak na lata. Maday, tirik na. Si kayo ngayon nga naganak, kapsat, ay nga anak. Kas jaymet ti pa nang ipatagyo, tinagapuanan itibiyak ka ni di magiyaw. Kapsat. Ngamin, kakapsat, tayo nga namam mo ti amakin inatayo. Kapsat. Ipagam. Kapsat. Anak ngay ayatan ni tatang ko. Anak ay ayatan ni inang ko. Amam mo ni inang mo? Kinitatang mo? Kapsat. Saan niya? Kapsat. Kasano ka nga napagda? Kapsat. Itibiyag mo. Kapsat. Nagkapon ni tatang mo. Kaputi ayat ni tatang mo, kininang mo, kapsat, naginayat na tatang kininang mo, ayat ni tatang mo, dito biyag mo, kapsat, pinangawat ni inang mo, kapsat, tigayat na, nagmaymaysada, nabuo ka, kapsat, tijaw nagitibuksit ni inang mo, si katatati personal ti ama kininam, biyag kin bagim, anak kaya ayatay, kapsat, ni inang ni tatang mo, amo lang amon niya, kapsat, ay mo lang mo, kapsat, ngamin matalino ka eh, ngayon maman mit among, kapsat, hindi pagkataom. Kadi kapsat, kita nyo, agyaman diti masursuro ka kapsat ta, hindi ko may pinsa-pinsa nga rin kanya yung kapsat eh. May salaing di pagnanaidan tayo kapsat. May sa nga paraiso, insaga natin man nakabalingan dyan sa nga lubungan, agkakapsat tayo amin. Ngayon, kapot italino ka, kapsat. Kapot libro. Antayo ka amon, kapsat. Ngayon na, mirising kin panunutin nyo, kapsat. May salaing nga biyak, tiyadakan niya tayo papada. Angis, pagbibiyagan tayo, mangbibiyag kanya tayo. Kapsat. Isa tayo tayo din nagkaputi. May sa nga Diyos, kapsat, nagbaling nga tao. Ngayon, awan, tinakabigbig ka, kapsat. Isang yaman tayo dito nga sursuro, kakapsat, may lawlawak, kakapsat. So nga, anadan nyo basit, di ka pinagsarita yun, kakapsat, iti libro Biblia. Anyo mit nga ibagbagaan nga iti langit kindaga, kakapsat, kit mapukuran, kaya marunaw mapukaw. Kakapsat, anyo ibagbaga di jay, ngamin, kakapsat. Kas pangarigan lang ha, kaya mapasamak, kakapsat di jay. May subliyo, kakapsat, may babawiyaw. Pagyanan nyo nukuan, kakapsat, may ramang kamipan. Kakapsat, agsipot ta dahi di kakapsat, paraiso, insaga natin man nakabaling nga Diyos, pagtaangan tayo amin. Kakapsat, awan na kamamong orat kanya ya paraiso, kakapsat, iso yam amume, halang nga paraiso, yam amume pa iya Diyos, kakapsat, kada kayo daw pa'y makamamu, kakapsat, keno kasano kayo ngagbibiyag, kakapsat, ang kayag bibiyag kapot talino. Nagbiyak tayo amin kakapsat gaputi amakin ina gaputi ayat iti amakin ina kakapsat iso nga si tayo ket napada iso kakapsat nga
Irugi tayo manin kakabsat. Nga nukasano kakabsat. Nga iti daga kakabsat ket nagbalin nga ruangan. Uy na trangka. Kakabsat. Inay, kakabsat nga miniti trangka. Uy na ruangan. Isu ti kakabsat. Motherland. Kakabsat ket isu iti maawag at trangka. Kakabsat. Ngem, kasano ka nga sumri kakabsat iyay. Hanggang nga tao nga makastray kakabsat. Awan ti ruangan ti langit kendaga. Kakabsat awan. Close. Kakabsat. Si Bubukil nga lubong. Kakabsat. Nyamat daw patasuli na. Awan ti pagnaam nga rumwar. Awan pagnaam nga sumrik. Kakabsat. Ngem kasano ka nga napada. Kakabsat dito'y. Unag detilo nga lubong. Kakabsat. Amom. Kakabsat. Saan pa rin. Kakabsat. Ngayon mismo nga dito kakabsat, naawag iti trangka, iti mina, kakabsat, wino motherland, kat iso ti makuna nga trangka, agsipod ka iso, iti nagnaan tayo amin. Kakabsat, simrik ka, kakabsat, danong kapailaing, iso di Santissimo Matrinidad, kakabsat, Santissimo Matrinidad, di nga danom, kakabsat, man nakabalin, simrik, kakabsat, iti ina, o gaputi ayat, kakabsat, kalpasan ti siya, minupito nga bulan, rimwar kakabsat, adakan di tilubong, unag tilubong kakabsat, nabarswa ka nga taon. Among di nagkapuanam, kakabsat? Saan, kakabsat? Isaya mamumiwar kakabsat. Iyayan ti nagkapuanam. Di biyag mo, nagkapukin tatang mo, di bagim, nabukikin ninanang mo, kakabsat. Naparswa ka di tilubong ngayon, kakabsat. Amamum di amakin inam, kakabsat. Saan, kakabsat? Pinarswa na kayo ni Yesu Cristo niya. Mabayin ti sarita, kakabsat. Kitain niya, kakabsat. Isa nga, namirising kayong panunutin, pudno nga nalalaing kayo, nagbasa libro, ngayon na may panggipit Diyos, kakabsat. Hariga nga aminin niya, awan mo yung, kakabsat. Ngayon iso ti kinapudno, kakabsat. Isa tayo tilaing kakabsat ngarod nga sursuro ti mangyamam mo kakabsat iti kinapudno. Ngem uri bagami kakabsat dito nga kinapudno babayan ti panakawat mi ket nahanyamit bigin kakabsat si kayo mi di pudno latata ipilpili yu pa lang ngarod di libro. Anda kayo nga mapabasol kakabsat agsipod ka anda kayo nga talaga iti bilig pailaing iti libro Biblia kakabsat. Eminton kayat yun nga umwen di kinapudno kakabsat. Si kayo nga mismo, iti mga mo kakabsat, biyag ken iti bagiyon ti amuin nyo, kakabsat na pudno nga naggapo, kada kita nga naisurat dita nga libro, kakabsat. When no ti jay ipalpalawag mi kada kayo, kakabsat, jay kayo nga nabuo, kakabsat. Si kayo ti mangibaga, hanga si kami, kakabsat. Ang aming kakabsat, hamit mapukaw, di ginamnamam mi, pati ko na ni Ama Martiniano, kakabsat, dumteng ti panawin, kakabsat, pirukin nyo, dahito yung masursurong. Alsat, isang matanda na nyo. Motherland can promise land laing to dito yung masursurong kakabsat. May lawlawag. Alsat. Kung masidik kakabsat nga masidik, di kya kunanan na El Soriano kadayo kakabsat. Nga umabot kayo pa, itingga na di kya talagang karigatan. Hanggang hinagpis ko na nakakabsat. Hanggang nangabsangit kayo, kakabsat. Kaya't yung pahinga dumteng, kakasat dijay. Saning kakasat, anyong rayinin, kakasat. Masapul nga maring kayo, kakasat, tapno no, kakasat. Sagrapin tayo met amin nag-night time iti paraiso, kakasat. Isang arat nga ti pagkamong amin tinaduma, kakasat. Ang damit ngamin nga mamuti langit yung daga eh, kakasat. Ngayon iso dahi tali dya putno nga paraiso. Kakabsat. Isong arti ko nakin ni Sister Alma, hindi palpalawag ko ti paraiso, langit kendaga. Hindi ko nanda ni Brother nga Jonathan. Iwara naman din ni Gija kanta, nga kinangkanta ni Inay. Kakabsat. Isagana ti Motherland, kakabsat. Nga pagtaingan. Kakabsat. Hindi ko na natin siya nga kanta. Tahanang walang pagkasira. Titirahan ng walang sawa. Lubos ang biyaya.
Kita? Okay, so arja kasi nga di pagkamot ti tao, kaming kakabsat. Titirhan mo. Dito nga di kita ni patakderi, so di kita kakabsat ngin saan, kakabsat. Dito nga di palawag kulaing kakabsat kada kayo kay masaksaktan. Kakabsat. Ngamin kakabsat. Babaen ti talino, di kita nga pinatpatakder ti matalino, kakabsat. Gichay nagkulkulapsin di kiti kondo, kakabsat. Dumteng di panawin, hanlang iti China, kakabsat ti agkulaps di kita nga inaramid ti matalino, kakabsat. Ngamin, iti urayan kakabsat iti Metro Manila, nga the big one, kakabsat, hangarabak data, kakabsat. Di sarita kakabsat nga usarinda, nga handaan da, winurayan da, kakabsat, di nga pagteng, nga di the big one, kakabsat. Ipalawag ko lang ha. Itururayin da nga the big one, gen-genit di siya nga lubungan, kakabsat diyay. O amuyumit din di gen-genit, kakabsat. No kasano ti kapiksana di siya nga gen-genit, kakabsat. Kino sa nga lubungan, haan nga rabak, kakabsat iti piksana datan. Kakabsat agsipod ta sa nga lubungan. Iti daga, kakabsat iti alpa ket planada, kakabsat. Ngem apay nga makita tayo iti daga itatakit saan nga planada, kakabsat. Kapu di jay iti gin-ginid, kakabsat. Iti dinarumda ni Amadan, kakabsat, ket saan nga naragsakan iti langit ken iti daga, kakabsat. Iso nga nagkulim, kakabsat, wino nagsipnget, kakabsat. Iti Solomon ti lawag, kakabsat, ket napukaw nagdarikmat, kakabsat. Awanin tilawak, puro daytan nga sipnget. Awanin makita da, kakabsat. Nagkurod, kakabsat, kit naging ginid. Diyak kimat kit diya pa nga pinagkimat na impirma na iti panagsubli na, kakabsat. Agsubli, kakabsat, impirma na. Kapay diya nga kimat tinagpirma, kit di niya dahil ya kinamadan. Kakabsat. Iti dadailin da kini Amadan, ngimanda na dadail, asan ni Amadan. Agsipot ka ni Amadan, man nakabalin eh, sarita nagbaling nga tao. Asat, sarita laing di dyan nagbaling nga tao. Asat, so hamong orot madadail, taman nakabalin. Asat, iti amoy di tao, ni Adan, pinapano ti man nakabaling nga Diyos, handa nga mo, nga ni Adan, iti personal ti man nakabaling nga Diyos. Isang hamo madadahil ka, absata, sao ka hindi eh. Iti Diyos ket sarita, haan nga sarita ti Diyos ngamin, kakabsat, saan nga nagsarita ti Diyos, ngamin ti Diyos ket iso ti sarita. Kakabsat, ada na kamamudjay, awan, kakabsat. Itatan niya, kakabsat, kitain nyo, kakabsat. Ada karon na kamamudjay Diyos, awan, kakabsat. Ngayon ti Diyos kakabsat nagpamilya. Pamilya na tayamin. Isungod niya kunak, magbibiyag kayo, gaputi makan, haan. Isang araw niya, di dyan ay posidikal man, kakabsat, nga may isang nga India, kakabsat, 70 nga tawin, kakabsat, nga saan nga nangnangan. Haan nga nangan, saan nga minom, kakabsat, saan mit nga rot nga umisbo, saan mit nga rot nga glugit, kakabsat ta, hami mangmangan. Kakabsat, ngem kaputa, kaya muda ki istorya laing kakabsat, saan inalada di nga tao kakabsat, ket kinita iti doktor, tinis da kakabsat di jay, inobserbahan da, kakabsat. Inkulong da, binantayan da, kakabsat, manungal daw, talaga nga mga, naan nga umisbo, kakabsat. Nga na nga, kinita dati unag na, kakabsat, amin. Awan, kakabsat, iti pakakitaan da nga isukit nangan. Kakabsat, minum. Nagbiag, kakabsat di jay. Iti, imabot iso na 90. Kakabsat, natawin, panagbiag na. Iti sursuro, kakabsat, kini Ama Martiniano, kital natawin lang nga nagsakripisyo. Ni Ama Martiniano, kakabsat. At dabay, timas nga to, kakabsat, umabot 90. Kakabsat. Kita nyo, ngem kakabsat, isang artiyo kunak, nga
Gapot sa nakakita yung pakita ko na kay Sister Alma, kakabsat, ngamin dito, pakaistoryan niya maadan, kakabsat, hindi kami panawin iti Alpa, kakabsat, awan ti mangmangan, kakabsat, awan, iso nga nagbiyak na nga nanamay, kakabsat, iso tayo timi, di kay palpalawag na rin iti masursuro kada kayo, kakabsat, ngarod, kakabsat, ngamin, iti amoy iti tao, kakabsat, agpatuloy tayo, kakabsat, nga, hantayan mo pagtutuluyan tayo kakabsat, gapuye talino, ngimhaan, kakabsat, ngamin iti Alpa, ket iso tinapalabas, kakabsat, ngem iti napalabas, ngamin, kakabsat, isumit ti masakbayan tayo. Mawatan nyo di jay, kakabsat, iti napalabas, kakabsat, ket iso ti masakbayan, iso ti kabalinan ti Alpha, Omega, kakabsat, Alpha, Omega. Ngem iti Alpha Omega kakabsat, tanda mo kabalinan na. Iti ko na ti libro Biblia, iti Alpha kit rugi, iti Omega, Omega, ultimo, wino kanibusanan. Last judgment. Isa nga kunada, iti Diyos kit mangukom. Haan kakabsat. Agsipod kakabsat, iti palpalawag na, kakabsat. Iti napalabas, kakabsat, kit iso ti masakbayan. Oh, kita nyo, kakabsat. Iso nga agpak. Ward tayo, haan nga forward, agpaward, sublianan tayo, kakabsat, di jay, naggapuanan tayo, kakabsat, agsubli tayo naggapuanan, amuin tayo, bigbigan tayo, kakabsat, tangamin, kakabsat, isungorod nga mayam, amo kanya yun iti Diyos, kakabsat, ken iti paraiso, kakabsat, tangamin, maiti din, kakabsat, iti biyag nga agnanayon kanya tayo, iti agnanayon, ada kanya tayo biyagin, hindi jag na lang yung kakabsat, awan pa'y. Kakabsat. Isang mardetan, tatakabsat na may palpalawag, hindi jag na yun. Ike, maring tipuso yun, no saan? Sumurot kayo latakin ni Kristo. Kaya namatay kayo amin, kakabsat. Si kami mangrugi. Kakabsat. Si kami ti mangrugi, kibiyagab na yun. Diya ko na nangardi na ikonsita, kakabsat eh. 13, 38, 13 century, kakabsat. Eke, for numbers lang tata, 2022, kakabsat. Eke, di ke 13, 38, 13, 6 number. O, di na gano'ng tawin di siya kakabsat. Kasi panagyantay dito eh. Paraiso, awanin ti matay. Kakabsat. Mabutingin niya patay. Tagamin, biyagin ngag na yun. Kakabsat. Iti amuyo hangapod na niya, kakabsat. Ngamin, simple lang may kipalpalawag eh. Awan adal na, kakabsat. Ken, no maminsan ngamin ti tao, sa namamati lang ijay, kunada, kakabsat, tao lang di sasaw. Ti kayat dati Diyos nagsarita, anyo mga uray kakabsat nagsarita ti Diyos. Kakabsat, anyo mga uray nagsarita iti Diyos kakabsat. Isang maradi kayo palpalawag may kakabsat. Iti Diyos nagbaling nga tao, kakabsat. Iti Diyos nagbaling nga tao, iso teksao. Ngayon na hindi pagayo ti Diyos, kakabsat kitagsao. Haan, kakabsat. Magsipot na ti Diyos kahit man nakabalin. Sao, kakabsat. Sarita. Dito nga rin din niya, kakabsat niyo. Di niya man nakabalin, makikita tayo, kakabsat. Man nakabalin. Ngayon, di niya awag kanya na nga Diyos, kakabsat. San ngayon so na di maawag ka Diyos eh, kakabsat. Haan, ngamin di jay, awag makaistorya na datay. Ngam gabot a pinarswa na tilangit kinitidaga, kinyadan. Iso nga naawag dahi nga man nakabalin, kakabsat, marswa. Iso naawag ka Diyos. Kakabsat. Oh. Haan nga tao iti Diyos, kakabsat. Ngem, gapong oras kakabsat iti ayat na, kakabsat, ken plano na, iso nga nagbaling nga tao iso na, babayin ti sarita. Kakabsat. Nagkatawang tao iso na. Sarita nagkatawang tao. Iso ni Adan. Kakabsat. Inyo baliwan yung istorya na naglawagmit. Kakabsat. Ang gadi. Langit kendaga. Kakabsat. Ibagayo nga pinarso ti man nakabaling nga Diyos. Hanyi iramraman ni Adan kay. Kakabsat. Itat tasaludsudin namit. Sinumi na Adan. Pinarso laing ini Diyos. O, kitain nyo. Kakabsat di sa uyo. Ibagayo may laing nga ni Adan kay. Pinarso ti man nakabaling nga Diyos. Kakabsat. Awang ngayon nakamamukha niya na, kakabsat isang nga giyaman ti dito nga sursuro, kakabsat,
mayam amo kanyayo ni Adanin kin iti Dios. Ni Adan kin iti Dios kakabsat may maysa. Asat may maysada. Tadi je biyak ni Adan. Isu di je man nakabalin. Asat. Kasano nga paniknikan kanyayo. Asat nga isu di je man nakabalin di je biyak nga dakin ni Adan. Asat. Kita nyo amin nga tao dito lubong. Asat agbibiyag ka po di je nga ama. Di je biyak kakasat ti pagbibiyagan da. Oh. Asat. Ama mo yaw, di je biyak. Asat. Awan, asat niya mo. Ngem iso dayta kakapsat di jay. Awagan nyo ti Dios Ama. Asat. Dayta biyag. Dios Ama, kakapsat. Ipagbagayo nga Dios Ama aman nakabalin. Iyan niya mo. Asat ngem dinidayo ita. Inawag yung pingarot niya ama. Asat. Ngem iti sa lungsod, ama mo yaw. Saan? Asat. Iso tayo timila yung diya sa hindi promise len niya. Ni Ama Martiniano, kakalsat. Ket binigbig tayo iso na nga ama. Asat. Ngamin iti amin nga mapanijay, kakalsat kanya tayo. Ket Diyos Ama ti awag tayo. Asat kanya na. Ngem kakabsat. Ni Ama Martiniano kadi kinam amuda, winanam amoyo. Asat. Saan? Asat, sanda naman mo. Iti pagkamuda kinama Martiniano, iso ti mawat ti Voice of Prophecy. Asat. Iso ti Santissimo Matrinidad. Asat. Iso ti nakamonda iti Dios. Asat kinijay sursuro. Pulumit niya. Asat. Ngem, iso ngarti ko na kini Sister Alma. Makaanay kadidijayin nga panakaamuda kinama Martiniano. Ije sursuro. Saan? Asat. Saan nga makaanay? Dijay. Kakabsat. Ngamin, agdapay itimas kakabsat nga importante kakabsat wino kapatgan nga maamuam. Kakabsat ijay kinama Martiniano. Kakabsat. Dijay ni Ama Martiniano mismo. Kakabsat. Masapul pa nga adat yung maamuam pa kini Ama Martiniano nga hangay suna kakabsat sikat yung mga mo. Kakabsat. Isang ako nakanyada hindi kakabsat hindi kinakasarita. Iti ko na yun mamuyo ni Ama Martiniano ngimsan yung ama mo. Unak ni Ama Martiniano. Ang bingak pa'y nagkadkadwa kami pinama Martiniano. Winpod no. Yung awampay. Kakabsat. Kita nyo di sarita na, kausap niya Ama Martiniano. Awan pa'y ti makamam mo iti Diyos, malaksit kinyadan. Ano na kausap? Ket awan met ti makamam mo kinyadan, isulaing iti Diyos. Ano na kausap niya Ama Martiniano? Amirising kim panunutin niyo di yung kausap. Pudno, kausap? Kita nyo, ipagkatay kaya promise sila na mamuda ni Adan. Nagkapo ka ng tipiring daga. Ako namin ang Ama Martiniano, ang pemakamuti Diyos, kakabsat. Ito ta, kakabsat, gapungarot ti panakakitan ni gadya nga sarita, kakabsat, panakaawatin. Ni Ama Martiniano, kakabsat, kenti Diyos, may maysada. Kakabsat, may maysada. Ni Ama Martiniano, kakabsat, kenti bagbagana, kakabsat, naman nakabali, may maysada. Ni Ama Martiniano, DJ, kakabsat. Apay. Kakabsat. Apay nga kunak nga ni Ama Martiniano. Kuna nakakabsat sa dinuman nga papanam. Kuna na kadkaduam ni Ama. Kana nakakabsat Nakawatan niyo di yan. Kakabsat. Saan manin? Ang nga di kakabsat. Itata. Iti ko na nakakabsat. Among tiyag kararag. Win Ama. Siyempre kararag ka. Diyos Ama. Ama nakabalin. Ada dita langit, tulungan na kami. Amom, manami Ama kakabsat. Siyempre saan, amoy baga nga, amom ta, siyempre. Amoy, damagin na nga, amom kakabsat. Siyempre saan mo nga, amom, kakabsat. Ngamiti ko na ni Ama, kakabsat. Dayta Ama, kunana nga awagam nga dagay langit, iso databiyag mo. Ama mo yun, Ama Martiniano, kakabsat. Saan niya?
Haan, kakabsat. Ngin na ibaga na aminin, kakabsat. Ngiman nyo laing kakabsat nga naduktalan di kinapudno. Ni Ama Martiniano kakabsat ti personality biyag. Isa ti personal ti langit. Oh, ayan na nga ratatanga di jay. Inya tinanga nga to, Santissimo Matrinidad. Wino di jay, manakabalin. Kakabsat, personal ti biyag. Kitain nyo, kakabsat. Isang oras nga no, amiris yung kayo panunod yung kakabsat. Iti promise land tayo kunadan. At dayaw da kano kini Diyos Ama man nakabalin nga namarso at iso amin. At dapay namarso kini Diyos Ama. Kakabsat. Dapay namarso kini Diyos Ama. Kakabsat. Diyos Ama kit iso ti langit eh. Kakabsat. Pinarso ti man nakabalin nga Diyos. Kakabsat. Isang nga masapul kakabsat nga makita nyo DJ sarita yo. Kakabsat tapno no. Kakabsat mabigbigan tayo man nakabalin ken DJ pinarsuana. Kakabsat. Isang nga kuna kakabsat. Isang nga rod nga nakurang nga rod DJ. Kakabsat nga kuna da DJ kuna ni Ama. Masapul pa'y kakabsat nga. Menda kakabsat tiki na pudno. No sin na DJ nagisuro kakabsat kanya da. Kakabsat. Itata kakabsat. Isang nga nga no, hantay nga makita kakabsat di jay. Hantay mo itong palin tayo eh. Kakabsat. Hantay mo di jay gunudin tayo. No, hantay makita di jay. Kinapudno. Kakabsat. Iti paraiso kakabsat. Kit isang nga di kunak. Kakabsat. Handa malaglagip ti paraiso. Iti promise land. Kakabsat. Namin anok napan kakabsat di jay. Titong galag palawag kakabsat iti paraiso. Sanda may palpalawag kakabsat ti paraiso. Handa yaman mo. Kakabsat. Iso di-jayan da kakabsat susuro nga di. Hindi barbaro pa iti promise land. Makitam sumrik kakabsat. Makitam di logo jay. Paradise Lost. Masungad mo. Kakabsat. Ngayon kita may pagpungtuan na kakabsat iti dalan ti unag ti sirko. Paradise Regin. Anya ti kayat na nga saritain di jay kakabsat. Inlawlawag na ti paraiso. Han, kakabsat. Ngamin kakabsat, iti kabuklan iti paraiso. Di kaya promise lang kakabsat, iso di kaya demonstra ti paraiso. Yung mga Martiniano kakabsat iti nang i-demonstra ti paraiso. Isang oras di kaya paraiso di promise land. Kakabsat, promise land nga ron, paraiso di jay kakabsat. Ngayon sanda nakita kakabsat di jay. Yesursuro, kakabsat. Isang hanga naragsak niya mga Martiniano, kakabsat. Tanda naman di siya sursuro. Kakabsat. Ngayon, mabayin ka na tayo datan, kakabsat. Di siya kunana, nga may sumiti sursuro di motherland, kakabsat. Di siya paraiso, kakabsat. Mariginin, kakabsat. Isang nga niya mayaman mo diya Diyosin nga nagpamilya, nagisagana, kakabsat. Iti paraiso nga pagtaingan, kakabsat. Isa di siya, iti napalabas ket iso ti masakbayan. Kakabsat. Iti rugi ket iso ti napalabas ket iti napalabas ket iso ti masakbayan. Iso nga agsubli tayo kakabsat nga ko. Itat kakabsat gapot ti awan ti pagkaamo tayo, kakabsat. Inaramid ti matalino gapot ti matalino. Ingkulong na tayo amin iti mother computer. Kakabsat. Amin. Oh. Makabasolak man kanyada, kakabsat, di kita nga science, kakabsat, ngini palawag ko lang tingin na pudno. Amin, kakabsat, ket inkulong dan iti computer. Itatam mo da, kakabsat, mabunyi talino da, kakabsat, ket isutidya hindi niya mapasamak. Ngem, kakabsat, ijay tayo mit amin nga agpak. 2-0. Kakabsat. Agsipod siya, kakabsat, ta oras nga nag-shut down. Kakabsat iti kuryente, awanin ti kanin iti makina, kakabsat, awanin ti files, 0, kakabsat. Mangrugi kayo amin, mangrugi tayo amin yan. Kakabsat, sagbak to 0 tayo, kakabsat. Pacintak man kinsaan, kakabsat. Yung dito'y kakabsat, ipalawag ko lang, kakabsat. Palawag ko lang, kakabsat. Ngamin, kakabsat, itiam mo tayo, kakabsat, babayin ti talino. Ngayon dito isang radijay ko na dito masursuro, kakabsat dijay kanta. Sakbay, kuna na nga maipaay kanya yung turnos kental na. Madadael pa'y, iti amin na sana may parbing.
Kita nyo kakabsat. Di ka di magpagayong iti kanta kiminsahe kakabsat. Di ka ipalawag na, di nga kanta kakabsat. Sakbay nga maipaay, ti urnos talnakin kapya, madadail pay, iti saan ang maiparbing. Kakabsat. Pagayatan ti Diyos. Kakabsat. Isang arti kiti kakabsat. Makikita tayo kakabsat. Iti kuryente, makatulong kanya tayo. Kakabsat. Silaw ang gadik. Kakabsat. Yan mo tayo sa dati di nga makatulong eh. Hanting amin nga mabigbig di lawag. Kakabsat eh. Iti alpa kakabsat kit. Ada kati agusar ti kuryente. Winolampara kit awan. Kakabsat. Anya ti silaw da. Lawag. Sulumin ti lawag kakabsat dita. Oh. Ang damit nga agluto. Ang damit mangmangan. Ang damit nga uminom. Kakabsat. Ang tisyo nga handa nga agarami. Agi pabudot ti dara. Handa mangmangan. Handa magkapkapi. Kakabsat. Sa nawar niya. Umangis dalaing. Gapo di jay. Panakabalin. Kakabsat. Kitaan nyo. Kakabsat. Kikas dyan. Ti masakbayan tayo. Anya kayat. Kakabsat. Anya kayat nga amuin. Di kinapudno. Di dyan masakbayan. Kasi di dyan napalawas. Kakabsat. Kayat yung mga kinhaan. Kakabsat. Aksabliti nga talaga yun. Kakabsat. Kaya yung mga kinhaan. Kakabsat. Saan nga si kayo tinaturay? Kakabsat. Yung man nakabaling nga Diyos. Kakabsat. Kinohan nyo kaya ti sumurot. Kakabsat. At dahil pagtungpalan nyo. Kakabsat. Oh. Ang kadi. Kakabsat. At dahil pagtungpalan ti tulnog. Kakabsat. At dahil pagtungpalan ti hangag tulnog. Kakabsat. Ngayon amuyo siguro data nang masapol ng ibagakon nang niya ti pagtungpalan nyo kakabsat nang kaya hantay tulnog. Isang masapol kakabsat. Amun tayo kakabsat. Ngamin. Amin nga kaya na po Diyos nga agrigat tayo eh. Yan siya tayo may gamin dyan mayat. Kakabsat, isang maraming nga tikunak, itirasan ni ama kanyaya niya kunana. Kakabsat, ano sa nyo, anak ko tayo sumik kinaya, yung kunana, may nama Martin nyo. Kakabsat. Hantay ligan ng inam mo di niya nagapanan tayo, tanong nagbiyak tayo kung mga nanamay. Agbiyak tayo nga nanamay kakabsat, hanga kuma. Agbiyak tayo nga nanamay. Iti panangamu tayo kakabsat, iti ama tayo. Kakabsat. Isang araw niya gapot Italino kasi na dirabi istorya ni Kapusok kakabsat bijay manugong bijay kapsat na hanggang nakapasa dyan check kakabsat hindi ko nakmit sa bagay na panonotin dito kung nakmit gastos lang may pinakaagas ng doktor hindi ko nakmit ngayon nga bagam minawan kakabsat awan agsibot ko na kakabsat yung kumadi kita nga doktor kit makaagas ta, sa nagidya nga tumtumarin na kit makaagas. Awang ko man natayin. Sa niya gaman ti doktor. Awang ko man. No naagasan na di kita nga sakit, kakabsat, kit naglaing di tao kakabsat. Aming kumanginigan iti doktor. Haanga natay, nagbiyak na kumakakabsat. Inagasan tayo, kakabsat. Ngayon mabay nga Kakabsat, apay ngayon nga dagiti nga doktor pa nga mga agas nga kunata kitinaningan damit tibiyag mo. Kakabsat, nung amin kakabsat, no iti doktor kit talagang ganan na kan, di grabe kan, kakabsat. Eksirienan amin na nun, kakabsat. Dialysis kan, may nanyaman kakabsat nga madidita pagim, kakabsat. Taningan na kan, kakabsat. Agbiag ka pa'y, 8 nga tawen, 10 nga tawen, asat, adi jayon, asat. Kaya apay ngay ko na nagasan na ka, kaya asat, tanuhang ka matay. Anya, asat. Kitain nyo. Asat, isa nga namin resim ko yung panunutin kakapsat, dahil tikit hanak mamirdingin ilawag, ipalawag, kulain. Kakapsat. Ada, tinagasan di doktor, awan, ngim. Isang ordeti kakabsat di jay, iti gamin nagtalkan iti tao kakabsat. Haan nga di man nakabaling nga Diyos nga namarso kanya na. Iti nagtalkan tayo amin, Mistro, Doktor, Abogado, Kimpadi. Kakabsat di jay. Isumilang di jay, September, October, November, December. Kakabsat. Naisit iti September
kakabsat ipang dadail da kini amadan plano plinano da kakabsat iti pang dadail da kini amadan September nga naiset kakabsat October ti pinangok kay da amin kakabsat iti no to remember ti November kakabsat tapnon iti December kakabsat ket mayanakin iti baro amnesia wenno verbo amnesia isudetan ni Hesus Kristo nagragragsak di sa ngalubungan kakabsat ngamin naiyanakin iti verbo amnesia isun ni Hesus Kristo kakabsat ayun nga ro din kakabsat niyay na marso kanya tatatanga nagapuan ng tibiyag da kakabsat di din na dahil da iso di jayeng kakabsat tata yamor di nga sa abogado doktor maestro doktor abogado kempadi kakabsat iso may laing dedi kakabsat iti alaim kakabsat tapnon maam among bigay Diyos kit agtong palka adalim kakabsat bigay maestro kakabsat adalim nga rod tiyataking ka winamwem di dya maestro kakabsat amwem bigay maestro no sino di dya maestro masapol nga agbaling kami tatta nga doktor kakabsat haan nga doktor ti sakit doktor ti sarita kakabsat dati panang doktor tayo kadagi ti sarita kakabsat dahil ta libro bibiyakit saan nga may parbing data may cut kakabsat doktorem kasi di kina doktor mo kakabsat ano no madoktalan di kina pudno iya bugaduan tayo ni amaada nga hanga nagbasol kakabsat iso may isa kang abogado kakabsat diya padi kakabsat iti ngamin padi kakabsat iti amo ti tao kakabsat nangato tangamin inawag da nga father ti padi ngem di kakabsat kit isa di nga rin ang bawan da amo yan ti kabalinan ti padi kakabsat saan nga father dati padi napakumbaba dijay iso nga daking ka DJ kakabsat nga pwede dito masursuro ang daking ka nga DJ nga mangi palawag mangi baga DJ kinapudno kakabsat iso ti aramidin tayo sa DJ iti sursuro nga yan tayo iso DJ ti alain tayo nga kurso kakabsat nga maestro doktor abogado kinpadi kakabsat katayin niya kakabsat hindi ka may laing DJ kakabsat high blood, lumpo, cancer, bulag, kakabsat. Legitimate laing kakabsat itinangangato nga sakit. Cancer, doktor cannot answer. Kakabsat. DJ talinon, kakabsat. Isang nga rin nga namin resin kong panunutin kakabsat. Nga. Punada. Naglaingin di kaya nagisuro kanya yung punada kakabsat. Isa nga nalaing. Kakabsat tao may adal na. Kakabsat. Amo tayo namin ni Ama Martiniano kit sabi nga di adal. Kakabsat. Ngarod kakabsat DJ. Sirib. Isa DJ kakabsat DJ. Saan mo nga masukat kakabsat sa DJ? Panakabalik. Kakabsat. So, gyaman tayo tiniti masarsuro kakabsat. DJ may share ko. Kakabsat kada kayo. Itatangamin kakabsat ket DJ. Umunang nga Domingo. Kakabsat. Kita nyo. Nistoryak kanya yung kakabsat si bubukil nga lubong. Akong pa'y makamam mo. Kakabsat. Dita nga si bubukil nga lubong kakabsat. Amakin inatayo. Kakabsat. Itatayo amin nga naparswa. Si bubukil kakabsat nga lubong. Ayan na kayo DJ libro DJ kakabsat. Taman nyo. Kakabsat. Kanta ako.